Salam alaikum. Dans cette vidéo, في هذا الفيديو, on va parler de la production écrite. Comment rédiger un fait divers, ولا comment rédiger بالأحرى هنا une brève لأنه مختصرة ما فيهاش beaucoup de détails. Donc c'est très très facile. Donc راح نقرأ لكم لو تابلو واش فيه. قال لك كي une bande de voleurs. عصابة تاع voleurs تاع سراق. Un bijoutier ou un bijoutier. يعني un bijoutier اللي يبيع في البيجو. Quoi ماذا braquage سرقة ou à Oran في وهران. Quand mardi 13/11/2012 à 18 h du soir. Comment كيفاه une attaque à main armée يعني هجوم مسلح يعني كانوا يستعملوا البيستولين المسدس. ولي كونسيكونس النتائج فول دو بيجو دون فالور دو 93 مليون دو سنتيم يعني سرقة ما يقدر ب 93 مليون سنتيم من المجوهرات. N'oubliez pas de donner un titre. قال لك donner un titre. Le passé composé, employer le passé composé ou utiliser la voix passive. Utiliser la voix passive يعني استعمل la voix passive. Donc, on va commencer. قلت راح تكون سهلة. C'est très 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 facile. Écoutez bien. راح نبداو بإن بوند دو فولور. راح نبداو بأن بيجوتيي. دونك شوفوا معايا ما كاينش تعبير حاجة ستاندار اللي لازم عليك تتبعها. يعني مفروض عليك تكون التعبير بالطريقة هذه. يعني أي فكرة أو أي طريقة توصل الفكرة بطريقة سليمة ما يكونش فيها أخطاء. الأستاذ راح يقبلها منك وراح يعطيك لا نوت. وش حبيت نقول لكم يعني ما كاش طريقة محددة لازم أنت تعبر بها. وبالتالي راح نقترح عليكم الطريقة التالية. نقولوا un bijoutier راح نبداو بالهذه. un bijoutier a été braqué. Un bijoutier a été braqué le mardi 13 novembre 2012 à 18 h du soir à Oran. Point. هذه الجملة الأولى راح نقولوا un bijoutier a été braqué. Donc استعملنا هنا la voix passive. كملنا la voix passive. Un bijoutier a été braqué à Oran le mardi 13 novembre 2012 à 18 h du soir. نديرو point. ومن بعد شنو نقولوا les malfaiteurs ولا les voleurs السراق. les voleurs راح نصرفوا الآن verbe في الباسي composé. les voleurs ont utilisé استعملوا ont utilisé un pistolet يعني استعملوا مسدس. un pistolet entre parenthèses نديروا بين قوسين une attaque à main armée. نديروا الجملة هذه العبارة بين قوسين une attaque à main armée. ومن بعد نديروا point يعني راح نزيدوا نديروا point نقطة أخرى. ومن بعد وش نقولوا الجملة الأخيرة ce méfait هذه الجريمة ce méfait a eu comme conséquence يعني هذه الجريمة كان لديها كنتائج يعني نتائجها. ce méfait a eu comme conséquence كنتائج comme conséquence. وراح نكتبوا الآن اللي في الجدول vol de bijoux d'une valeur de 39 millions de centimes. Je répète راح نعاود واش راح نقولوا un bijoutier a été braqué. un bijoutier a été braqué mardi 13 novembre 2012 à 18 h du soir à Oran. نقطة. هذه الجملة الأولى. ومن بعد واش نقولوا les malfaiteurs ولا les voleurs ont utilisé un pistolet entre parenthèses une attaque à main armée. تحبوا تقولوا pour voler ولا pour voler مباشرة كنتائج pour voler des bijoux دين كذا 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 كذا. نحبوا نديروا هكذا ولا نحبوا نديروا un point نتوقفوا نديروا un point ونقولوا ce méfait هذه الجريمة ce méfait
ce méfait هذه الجريمة ce méfait كان لديها كنتائج a eu comme conséquence كان لديها كنتائج vol de bijoux d'une valeur de 93 millions de centimes. إذا هذا باختصار تعبير سهل وسهل جدا. أكرره للمرة الأخيرة والواجب أنكم تكتبوه الواجب تاع غدوة أنكم تكتبوا لي التعبير وتبعثوه في الدردشة. Un bijoutier a été braqué mardi 13 novembre 2012 à 18h du soir à Oran. Les voleurs ont utilisé le pistolet, une attaque à main armée, pour voler, مباشرة, pour voler des bijoux d'une valeur de 93 millions de centimes. ولا نقولوا les voleurs ont utilisé un pistolet, entre parenthèses, une attaque à main armée, point. Ce méfait a eu comme conséquence هذه الجريمة كان لديها كنتائج vol de bijoux d'une valeur de 93 millions de centimes. وشكرا لكم على الإصغاء. هكذا نكونوا درنا لو تيتر. لو تيتر ما ننسوش لو تيتر نقولوا براكاج à Oran. ولا نقولوا لو تيتر par exemple نقولوا braquage d'un bijoutier. تيتر وخلاص. braquage d'un bijoutier.